प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक के दो नाम, ऐसे दो नाम अल्लाह के जो कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ोगे तो शाम होने तक उसके साथ क्या मौजज़ा होता है और अल्लाह पाक उसको किस किस तरफ से रिज़्क देता है, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ और किस तरह आपने अमल करना है। याद रखें दोस्तों कि अल्लाह पाक का एक नाम है या वहाबो, जिसका मतलब है बेगर्ज बख्शिश करने वाला और बेइंतहा सखावत करने वाला। अगर कोई बंदा इस इसम को चलते फिरते पढ़ने की आदत बना लेता है, एक तो वो कि मैं वजीफा भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक आपको फजीलत भी बता देता हूं कि जो बंदा शिकायत करता है कि यार मैंने जिंदगी में मुझे कभी किसी से वफा नहीं मिली, वफा से मुराद है कि चाहे कोई लड़की बेवफाई करे या लड़का करे या दौलत बेवफाई कर जाए। याद रखें कि बंदा कहता है कि यार गरीबी सिर्फ वफा करती है, अमीरी नहीं करती, मेरे साथ अमीरी भी वफा करे, मेरे पास दौलत भी आए, मेरे पास रिज़्क भी आए, बरकतें भी आए। तो जो बंदा या वहाब चलते फिरते पढ़ता है, एक तो मैं सुबह उठ के आपको दो अल्लाह के नाम हैं, या वहाब और या रज़ाक, इसका अमल अब आपको बताने लगा हूं। लेकिन एक फजीलत सुन लें या वहाबों की कि जो बंदा चलते फिरते ये इसम पढ़ता रहता है, कभी काम पड़ जाए तो रुक भी जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कभी पढ़ लेता है। या जो बंदा हर दुआ के बाद, यानी जब दुआ कर रहा है 7 मरतबा पढ़ लेता है, और उस अगर आप साथ में 2 रकत भी पढ़ लेते हैं, एक तो चलते फिरते जो पढ़ता है उसके रिज़्क को अल्लाह ताला खुद अता फरमाते हैं, याद रखिए। और जो बंदा नमाज तहज्जुद के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा या वहाबो या वहाबो या वहाबो पढ़ता है तो 3 या 7 दिन या 11 दिन में अल्लाह उसकी हाजत को पूरी फरमा देते हैं, बशर्ते कि वो कम से कम 11 दिन ये अमल करे। और इसके बाद है या रज़ा को, उसके मानी है हाजत रवा, हाजत को आप तो ये समझते होंगे रिज़्क देने वाला, तो ज़ाहिर है हाजत क्या है। या रज़ा को के माना है हाजत पूरी करने वाला। रिज़्क ज़ाहिर है, रिज़्क में सिर्फ खाना नहीं है, रिज़्क में पैसे भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, औलाद भी होती है, अच्छा स्टेटस भी होता है, ज़िंदगी में लोग आपकी इज्जत करें, ये भी रिज़्क है। या रज़ा को यानी हाजत रवा, रिज़्क देने वाला। अगर आप हर नमाज के बाद या रज़ा को 10 मरतबा पढ़ के एक कोने में, फिर दूसरे कोने में, फिर तीसरे कोने में, फिर चौथे कोने में, किसके, अपने घर के, फूंक मार दें तो उस घर से गुर्बत यानी कि इस तरह निकलेगी जिस तरह एक यतीम बच्चे को एक सौतेली माँ घर से निकालने की कोशिश करती है। अब मैं ये फजूल सी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन समझाना मकसूद होता है ना। आपको पता है कि मेरी मिसालें भी इस तरह की होती हैं। मुख्तसर बात ये कि या वहाबो या रज़ाको, या वहाबो या रज़ाको, या वहाबो या रज़ाको का जो अमल करता है, रब्बे कायनात उसकी हर कमी को पूरा फरमाते हैं, उसको अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाते हैं, उसको अल्लाह ताला रिज़्क अता फरमाते हैं, उसकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। अब आए सुबह के वक़्त, जब आप उठते हैं उस वक़्त अगर आप ये अमल कितनी तादाद में करें तो दिन में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। या अल्लाह या रहमान कमेंट में लिख दें, आपको अमल की इजाज़त है, वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाज़त होगी। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि उसका रिज़्क बेबहा हो जाए, जब वो बाज़ार जाए, ज़ाहिर है सुबह उठेगा कारोबार के लिए तो जाएगा। जो ख़वातीन हैं ज़ाहिर है उनका भी कारोबार है, क्या वो घर में काम काज करती हैं, और कई ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है नौकरी भी करती हैं, कई ख़वातीन की मतलब है शॉप्स भी हैं, हर तरह की ख़वातीन है। ये तो नहीं ना कि अब मसलन मर्द ही जाके कमाता है, जो औरत नहीं मसलन काम को करती कमाई वाला, या जिस तरह मतलब है कि रिज़्क कमाने के लिए दुकान होती है, जो नहीं करती घर का ही काम काज करती है, ज़ाहिर है उसका भी वही कारोबार है। कारोबार किसे कहते हैं
یعنی گھر کو بھی سنبھالنا اور باہر کو بھی سنبھالنا۔ تو جو مرد اور عورت صبح اٹھتے وقت جب جیسے ہی آنکھ کھلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یہ 2 اللہ کے نام ہیں، یاد رکھیں یہ 2 اللہ کے نام اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا، ہر بندہ اس کی عزت کرے گا، ہر بندہ اس کو مطلب ہے دیکھیں اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو آگے بڑھے گا آپ کی مصیبت دور کرنے کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کو 20 لاکھ روپے ضرورت ہے، نہ ہوا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، آگے آئیں گے لوگ کہیں گے بھائی میں دیتا ہوں۔ یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ روپے آپ کو ضرورت ہے، دیکھیں سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار پیدا فرمائیں گے، یعنی کہ جو دیکھیں یا رزاقوں کا کیا مطلب ہے؟ حاجت روا، یعنی رزق دینے والا۔ تو جب آپ یہ صبح سویرے اٹھتے سار یہ عمل کرو گے، یا وہاب ہو یا رزاق ہو، پہلے درود پاک پڑھ لیں، فوراً کسی سے بات نہیں کرنی، درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد یا وہاب ہو یا رزاق ہو 33 مرتبہ پڑھ لیں ہاتھوں کی انگلیوں پر۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت روائی اپنی مخلوق سے کروائیں گے، آپ کو حادثات سے بچائیں گے، آپ کی جو جملہ حاجات ہیں اس کو پورا فرمائیں گے، اور اگر آپ کے منہ سے کوئی حاجت جو کہ جائز ہوگی نکلے گی اللہ پوری فرمائیں گے۔ اب اس سے کوئی سروکار نہیں کہ 500 روپیہ چاہیے یا 500 کروڑ چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرما کے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے، آپ کو انشاءاللہ وہ بندہ بنائیں گے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات، یعنی کہ ہر دعا جس کی قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک آپ کو وہ بنائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پنجگان کی بھی پابندی کریں، حقوق العباد بندوں کے حقوق کی بھی پابندی کریں، ہر بندے کے ساتھ اس کا حق پورا کر کے آگے زندگی اپنی کو چلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد ہر تمنا اللہ پوری فرمائے گا۔ اللہ کے 2 نام کون سے ہیں؟ یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا وہاب ہو یا رزاق ہو۔ جو بندہ صبح اٹھتے وقت 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ لے گا درود پاک اول آخر کے ساتھ کسی سے بات کیے بغیر، انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن انشاءاللہ اس پر رزق، دولت، مال انشاءاللہ بارش کی طرح برسے گا، اور اللہ سے امید رکھے کہ اس کو ہر غم سے انشاءاللہ اللہ بچائے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا حاجت روا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔